जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से हमले में 2 लोग लहूलुहान। इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के आठगामा बलरामपुर इलाके में रविवार को जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दिन दहाड़े हुए इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार हृदय मंडल और अक्षय मंडल का उनके पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। आरोप है कि आजिसी रंजिश के चलते श्यामल मंडल, उनके बेटे शिबू मंडल और ससुर धीरन मंडल ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर हृदय मंडल पर अचानक हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर अपने साथ लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर आए थे। उन्होंने सरेआम हृदय और अक्षय मंडल की बेरहमी से पिटाई की, लाठियों से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े। शोर सुनकर स्थानीय लोग जब वहां जुटे तो हमलावर मौके से फरार हो गया। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से मालदा मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল তোমাদের? ঝামেলা হয়েছিল, আমি গেছি ওখানে, তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে মীমাংসা হবার কথা ছিল, তো মীমাংসা হয়নি, তো তুমি কীভাবে কাজ করছো, আমাদের জায়গা ছেড়ে দে, এরকম বললাম। তারপর বলছে কি আমাকে বলছে তুই লারায়নার বউ আছিস। আমি বলছি আমি লারায়নার বউ কেন হতে যাবো, আমার কি স্বামী নাই যে আমি লোকের বিয়ে করতে যাবো? এতদিন হয়ে গেল কাউকে বিয়ে করলাম না, আমি বুড়ি হয়ে গেছি, বুড়ি দিয়ে ওকে বিয়ে করতে যাবো, এটা বললাম আমি। তারপরে মারামারি কিভাবে হয়েছিল? তারপরে আর একটাও বাদ বলার সময় না, এরা যে কিছু বললো না, তাদেরকে মেরতে লেগে আমাকে ফার্স্টে মারলো বাঁশ দিয়ে, আমি পড়ে গেছি, তারপরে এদেরকে মারলো। যাদেরকে মারলো উনি কে হয় তোমার? আমার ছেলে হয়, ওরা দুটাই ছেলে গেছে। আমি যখন পড়ে গেছি তারপরে ওরা দিয়ে উঠলো। তোমার ছেলের এখন অবস্থা কিরকম? অবস্থা মিলে খারাপই আছে, এখন কিছু বলতে পারছে না। এখন কোথায় আছে? মালদা হসপিটালে। থানায় রতুয়াতে কিছু হলো না, মালদা হসপিটালে নিয়ে গেছে। থানায় কমপ্লেন করেছিলেন? হ্যাঁ করেছি। থানা কি বলেছিল? কিছু বলছে ছিল না, এখন থানা কি অ্যাকশন নিয়েছে? না নেয়নি। কি চাইছেন? কি চাইছে সেটাও তো আমি বলাটা তো টাইমই পেলাম না। এখন আপনি কি চাইছেন? এরকম ঝামেলা হয়েছে, আপনি এখন কি চাইছেন? শাস্তি করতে হবে, আমার ছেলে যেগুলো শাস্তি দিয়েছে ওরাও শাস্তি চাই। কজন আহত হয়েছে? ঝগড়া হয়েছিল? ওদের ভাইয়ের কি জমি জায়গায় ঝামেলা আছে, বুঝতে পারলেন? আমি কিন্তু জানি না, কিন্তু ওর এই বৌদিটা এসেছিল সকালবেলা, এসে ও বলছে নারায়ণের সঙ্গে ঘুমাচ্ছ, ই বলছে নারায়ণের সঙ্গে ঘুমাচ্ছ, এটা আমি শুনলাম। শোনার পর তারপরে ওর এই ছোট্টটা ভাতিজা এসেছিল, আসার পরে মিস্ত্রিকে বলছে কী ব্যাপার, কী নাম আছে এটা জিজ্ঞাসা করে ওর উপরে ইট চালিয়ে দিল। চেংড়া মানুষ ভাগতে ভাগতে স্কুলের কাছে ভেঙে গেল। ইট কে চালিয়েছিল? শ্যামলারা, আচ্ছা শ্যামল। হ্যাঁ, এবার এই ভাগতে ভাগতে চলে গেল স্কুলের দিকে। তারপরে আমরা ওই দিক থেকে আসার পরে আমি আমার তো বাড়ি ওই সামনেই। তারপরে একবার ওরা যে বাপ বেটা সব, ওর শ্বশুর টশুর সব ছিল, একবার যে মার দিতে লাগলো, ওই রকম মার আমি জীবনে দেখিনি। ওই মারটা কজন মিলে মেরেছিল? শ্যামল ছিল, ওর বেটা ছিল, ওর বউ ছিল, ওর শ্বশুর ছিল, এরা সবাই মিলে মেরেছে। আচ্ছা, ওই রকম মার, এইরকম কাচ্চা কাচ্চা বাঁশ ছিল, এই সারিয়া ছিল, ওই সারিয়া নিয়ে একবার দিয়েছে। ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? আমার বাড়ির আগে গিয়ে। জায়গার নাম? আটগামা বলরামপুর, পোস্ট নাজিরপুর, থানা রতুয়া। তোমার নাম? তপন মণ্ডল। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।